মা বাপ ছাড়া ঈদ কোনো ভালো নাই। মা বাপ ফ্যামিলি ছাড়া তো ঈদ করাটা একটা কষ্টকর ব্যাপার, যেহেতু বাপ মা বউ বুলানের সাথে নাই। কষ্ট অনেক। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে ঈদ মোবারক। আমি সৌদি আরব থেকে। আজকে আমরা জানবো সৌদি আরব প্রবাসীদের ঈদ কেমন হয়েছে, সবকিছু অবশ্যই জানবার চেষ্টা করব। সঙ্গেই থাকুন। আমরা আছি সৌদি আরব তায়েফ আব্বাসিয়া। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কি অবস্থা? তো ভালো। কোন ডিস্ট্রিক্ট? ফেনী। কতদিন সৌদি আরব? 26 মাস। 26 মাস। আইবা। বউ পোলাপান আছে দেশ? না, দেশে কিছু নাই। বিয়ে শাদী করছেন না? বিয়ে করি না। বিয়ে শাদী করেন নাই? না। কতদিন পরে যায় করবেন? আল্লাহ বছর আগে আরো 2 বছর পরে। যাই হোক, বাবা মা বোন তার আত্মীয় স্বজন ছাড়া ঈদ কেমন লাগতেছে সৌদি আরব? ভালো নাই ভাই, ভালো নাই। মা বাপ ছাড়া ঈদ কোনো ভালো নাই। মা বাপ নাই, ঈদ ভালো নাই। কয়দিনে ছুটি পাইছেন? এই তো 4 দিন। সৌদি আরবে ঈদকাল তেলে বাপ মা ছাড়া মানে ভালো লাগতেছে না? না ভাই, ভালো লাগতেছে না একবারও। দেশে যাবেন কম্পালা? দেশে আল্লাহ বছর আগে আরো 2 বছর পরে। কি করলেন এতদিনে চাকরি করে? এই চাকরি করি ভাই। ফ্যামিলি আছে না, ফ্যামিলি চালার লাগে। মা বাবা আছে, বিভিন্ন জায়গা মিলে আছে ভাই দেশে। অবশ্যই ভালো থাকবে না? ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা দেখি? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ডিস্ট্রিক্ট? কুমিল্লা। কুমিল্লা। সৌদি আরব কতদিন ধরে? এই তো বিগত 6 বছর। 6 বছর। জি। 6 বছর বেতন কত? বেতন নাই, বাইরে কাজ করি আর কি। বাইরে কাজ করেন? বাইরে কাজ যাই করি। হোক, বিয়ে শাদী করছেন? যদি বর্তমানে করছিলাম, এখন নাই। চলে গেছে? চলে যাই গেছে। হোক, পারিবারিক একটা সমস্যার কারণে হয়তো হ্যাঁ। তাই ঝামেলা কারণে চলে গেছে। বাপ মা সন্তান আছে? বাপ মা আছে, সন্তানাদি নাই। বাপ মা আছে, ভাই বোন? ভাই বোন অবশ্যই আছে। যাই হোক, এই যে সৌদি আরব ঈদে তাদের কথা কি আজকে মনে পড়ে? কারণ দেশে থাকতে তো তাদেরকে নিয়ে ঘোরাঘুরি অনেক অবশ্যই মনে পড়ে। গরু কিনতেন। মা বাপ ছাড়া, ভাই বোন ছাড়া, আত্মীয় স্বজন ছাড়া ঈদ তো ভালো যায় না। যাক আলহামদুলিল্লাহ, ভাই বোন দুনিয়া আছি, কোনরকম যাইতেছি তারপরেও দিন। তো একটা কষ্ট লাগে নাকি তাদের জন্য? মা এই ফ্যামিলি ছাড়া তো ঈদ করাটা একটা কষ্টকর ব্যাপার, এটা ঠিক আছে, কিন্তু তারপরও যে কষ্টটা এখানে মা বাপ নিয়ে যে ঈদটা করতাম, যে আনন্দ উল্লাস হতো, তখন তার মা বাপ নাই এখন। না, না। বর্তমানে এখন ভাই বন্ধু নিয়ে ঈদ করতেছি, যাক আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এটাই আনন্দ। এটাই আনন্দ। অবশ্যই ভালো থাকবে না? অবশ্যই আপনাদের। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কোন ডিস্ট্রিক্ট? মানসিং। ময়মনসিংহ। দাদা আমার ডিস্ট্রিক্টের লোক আপনি? তাই? কোন ডিস্ট্রিক্টে? কোন থানা? ফুলবাড়িয়া। ফুলবাড়িয়া। আমি তো ঈশ্বরগঞ্জ। ঈশ্বরগঞ্জ। হ্যাঁ। সৌদি আরব কতদিন ধরে? 3 বছর। বিয়ে শাদী করছেন? অবশ্যই। বউ পোলাপান কয়জন? 2 মেয়ে বাপ মা আছে? আছে। বাপ নেই, মা আছে। মা আছে। তাদের কথা মনে হয়? অবশ্যই। কারণ আজকে তো ঈদ হুম। সৌদি আরবে। অবশ্যই মানে মনে প্রবাসী হবে। তো আমাদের কেউ নাই এই জায়গায়। তাদের কথা মনে হয়? অবশ্যই মনে হবে। কারণ দেশে বাপ থাকতে মা তো কুরবানি ঈদে ছুটাছুটি গরু কিনতাম, অনেক জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতাম, সবাইকে অনেক নিয়ে একটা আনন্দ হইতো। যখন ঈদ করবো, তখন মনে করেন যে এটা আনন্দ আরো বেশি হইব। এটাই তো পোলাপান না এই জায়গায় কষ্ট, সকলে তো একটা অনুভূতি। অবশ্যই। বুকের মধ্যে একটা প্রবাসীর কষ্ট চেপে রাখা হয়। হ্যাঁ, যেহেতু বাপ মা বউ বুলানের সাথে নাই, কষ্ট একটু হবে, তা সাধারণ সিম্পল ব্যাপার। কিন্তু সাথে যদি সবাই থাকতো একসাথে, তাহলে মনে করেন যে এটা সুন্দরভাবে উদযাপিত হইতো। অবশ্যই ভালো থাকবে না? আসসালামু আলাইকুম ভাই। বাংলাদেশ না ইন্ডিয়া, কিধার से आप? বাংলাদেশ। বাংলাদেশ কোন ডিস্ট্রিক্ট? কিশোরগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ। আমার কাছাকাছি। কতদিন ধরে সৌদি আরব? আছি আলহামদুলিল্লাহ 8-9 বছর। 8-9 বছর। কত টাকা বেতন পান? ভাই এরকম বেতন কম, বেতন বেশি না, বেতন অল্প। যাই হোক, বিয়ে শাদী করছেন? বেশাদি করেছি। বাপ মা আছে? সবাই আছে। সবাই আছে। তাদের কথা মনে হয় আজকে সৌদি আরব ঈদের দিনে? মনে হয়, কিন্তু হ্যাঁ? কিছু করার নাই, মনে হয়। কষ্ট লাগে? কষ্ট অনেক। আর দেশে থাকতে তো ঈদের মাধ্যমে দেখা যায় যে আপনারা গরু কিনতাম, ছোটাছুটি করতাম, অনেক ভাবে দৌড়াদৌড়ি হইতো ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে। কষ্ট হয় অনেক, কিন্তু এই আনন্দটা প্রকাশ করার মতো না। প্রকাশ করার মতো না। কষ্ট হয় অনেক। কষ্ট। কি করলেন এতদিন চাকরি করিয়া? জানি না, বাড়িঘর তো বাড়ি ঘর আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু হয়েছে। ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। हैप्पी फैमिली लिया? আলহামদুলিল্লাহ। हाँ इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किधर से आप? इंडिया से ना किधर से? इंडिया से। इंडिया से। जी, आप किधर से? कितना साल से सऊदी में? मैं सऊदी में 10 साल से। 10 साल से। हाँ, बीबी बच्चा है? सब है अल्हम्दुलिल्लाह। सब बस है। यहाँ का ये जो ईद है ना, हाँ। ये हदीका में हो रहा है, वहाँ गार्डन में हो रहा है, हाँ। ठीक है ना। बाकी टेलीफोन में बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ। तो बस ऐसा ईद है यहाँ का, और क्या है, ठीक है ना भाई। बीबी बच्चा, उधर बाप माँ है, उधर के याद आता है। और खल्ली वाली सब उसको छोड़ दिया उधर, अभी यहाँ पे है हाँ। तो यहाँ पे है। वो इंडिया जाएगा तो इंडिया जाएगा। इंडिया जाएगा।
इधर इसका भी लो। आप किधर से भाई? मैं भी इंडिया से भाई। इंडिया से। शादी कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी बच्चा है? सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। आप याद आता है आए लोगों को? आता है ना। यार ईद पे तो सब कुछ साथ में होता है ना। हाँ याद आता है, फोन पे याद करते क्या करेंगे। हाँ ओके भाई शुक्रिया। सैलरी है 300 3000 बीवी बच्चा है? बीवी बच्चा है। आती है याद भी याद आता है याद आता है बीवी को। आज ईद का दिन है, बहुत मिस कर रहा है अपनी बाप, फैमिली को, पापा, मामा है। सबको फैमिली को मिस कर रहा है आज। हाँ, बहुत ईद याद का आ दिन रहा है। है, आज ईद का दिन है। आज तो कोई नहीं उधर है। काश साथ होता, अपने मुल्क में होते, उधर कितना ईद अच्छा करते। खाना बनाता है हाँ, बीवी माँ, वो बहुत याद आता है उसका। बहुत याद आता हाँ, है। बहुत याद आता है। ठीक है। सलाम अलैकुम। आप किधर से है भाई? हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान हाँ से। जी, कितना साल से? 4 साल। शादी हो गया? नहीं हुआ अभी तक। शादी नहीं हुआ? नहीं। नहीं करेगा? कितना साल अभी नहीं सऊदी? करेगा। हाँ, कितना साल सऊदी आप? मेरा भी 4 साल हो गए पूरा। कितना साल से 10 सऊदी? साल। मैं अभी पहले दफा आया हूँ। पहले दफा आया। पैसा कमाएगा बाद में शादी करेगा। हाँ, इसी तरह का। हाँ? हाँ, बाबा माँ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क में? याद आता है? बस बहुत आज ईद याद है, में? बहुत याद आता है, क्या करें। हाँ इंशाल्लाह। ओके भाई शुक्रिया। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। কোন ডিস্ট্রিক্ট আপনারা? সিলেট ভাই। হ্যাঁ? সিলেট জোরে বলেন। কোন ডিস্ট্রিক্ট? কুমিল্লা। কুমিল্লা। বড় ভাই কোন ডিস্ট্রিক্ট? নোয়াখালী। সৌদি আরব কতদিন ধরে? 8 বছর। 8 বছর। আমরা কতদিন ধরে বড় ভাই? 6 বছর আনিছিল। 6 বছর। ঈদকাল কিরম কাটতেছে আপনাদের? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালোই যেতেছে ভাই, ব্রাদার। কিরম আনন্দ করলেন? অনেক আনন্দ ভাই, অনেক চিল ভাই। ভালো লাগতেছে সৌদি আরব? অনেক ভালো লাগতেছে। আজকে ছুটি কয়দিনে পাইছেন? এক সপ্তাহ না, সবারই এক সপ্তাহ। 2 দিন। 2 দিন। কি কোম্পানিতে চাকরি করেন আপনারা? একই কোম্পানি। যাই হোক ফ্যামিলি থেকে সৌদি আরব ঈদ আপনাদের কেমন লাগতেছে? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। কারণ অনেক সময় তো দেওয়া যায় কিছু আমরা প্রবাসী যারা আছি কষ্ট বিদেশের ব্যাপার, কারণ ফ্যামিলি নাই, কারণ ভাই বোন আত্মীয় স্বজন ওই জায়গায় কেউ নাই। এরকম অনুভূতিটা কিরকম আপনাদের? অনুভূতি জানে ভালো কথা। অনুভূতিটা কিরকম আপনাদের? অনুভূতি অনেক ভাই। বলে শেষ করা যাবে। মোবাইলটা দে ভাই। অনুভূতি হ্যাঁ? অনুভূতি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার। কারণ আপনার ঈদ আপনার পেজের নাম কি? আপনার পেজের নাম কি? পেজের নাম আমার হলো বাবুল। বাবল। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। ইউটিউব চ্যানেলে যাইবো। অনেকে গিয়ে যান, আমরা দোয়া করি হ্যাঁ, আপনার অবশ্যই। অবশ্যই সকলে ভালো থাকবেন সবাই ঈদের জন্য। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किधर से? बांग्लादेश से ना इंडिया से? किधर से आप लोग? मसरे। आप लोग किधर से? बांग्लादेश। এই সকলে আমাদের বাংলাদেশি ভাই। কোন ডিস্ট্রিক্ট? ভাই কুমিল্লা ব্র্যান্ড। কুমিল্লা ব্র্যান্ড। আইয়ো। বড় ভাই কোন জায়গায়? কুমিল্লা। বড় ভাই কোন জায়গায়? नारायणगंज। बड़ा भाई होते नारायणगंज कुमिल्ला रेवेसी। बड़ा भाई कौन जगह? इंडिया। इंडिया। अब इंडिया का से जी। आप किधर से भाई? इंडिया से ना बांग्लादेश? বাংলাদেশ का বাংলাদেশ। কুমিল্লা। কুমিল্লা। বেশিরভাগই কুমিল্লা। ঈদ কেমন কাটতেছে আপনাদের? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। হ্যাঁ? ভালো। কারণ সৌদি আরবে তো আমাদের ফ্যামিলি নাই, কারণ অনেক কষ্টে দিন কাল কাটতেছে, কারণ তারপরও তো একটা অনুভূতি চাকরি করে আমরা প্রবাসে, কারণ কিরকম চলতেছে ঈদ? ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কারণ আমাদের ফ্যামিলি নাই ওই জায়গায়, কারণ ভাই বোন সকলের সাথেই ঈদ করার জন্য বন্ধু বান্ধব আছে এর সাথে ভালো। এইটাই তো বন্ধু বান্ধব সবগুলো একটা আনন্দ। তো সৌদি আরব থেকে আপনারা দেখতেছেন, কারণ আমরা যারা প্রবাসী আছি, প্রবাসী যারা সকলেই ঈদ, কারণ ঈদের আনন্দ কিরকম এটা একটা অনুভূতি, কারণ আমরা সৌদি আরব প্রবাসী, কারণ আত্মীয় স্বজন ভাই বোন বাবা মা কেউ ওই জায়গায় নেই, সকলেই আমরা ভাই ভাই হিসাবে বন্ধু বান্ধব হিসাবে একজন সকলেই মিলেমিশে, কারণ আমরা সৌদি আরব প্রবাসী, কারণ দুঃখ কষ্ট সকলেই নিয়ে ঈদ আনন্দটা সকলকে নিয়ে ভাগাভাগি করতে হয়। তো সকলেই ভালো থাকবেন অবশ্যই। অবশ্যই বেরিয়ে পাবেন থাকলে ভাই 700। আসসালামু আলাইকুম ভাই, দেশের বাড়ি কোন জায়গায়? কুমিল্লা। সৌদি আরব কতদিন? 4 বছর। 4 বছর। ঈদকাল কিরম কাটাইলেন আপনি? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। অনেক ফ্যামিলি নাই যেহেতু ওই জায়গায়, আমাদের বাপ মা ভাই ওই জায়গায় কেউ নাই, তারপরে তো আমরা এখানে একসাথে থাকি, আমরা একরকম প্রায় 10-12 জন আমরা ভাই বোনের মতন আনন্দ করি। যাই হোক, আমরা প্রবাসী যারা ফ্যামিলিরা যারা আছে তারা তো অবশ্যই অনেক আনন্দ করছি, আর আমরা তো চাইলেই পারি না। না, কুরবানি ঈদে অনেক ছোটাছুটি করেছি গরু কেনার জন্য, আজকে বিভিন্ন ভাবে দরাদরি অনেক ভাবে ছোটাছুটি করছি, কিন্তু আমাদের তো একটা মনের ভিতর কষ্ট থাকে, আমাদের ফ্যামিলি নাই ওই জায়গায়, তারপরেও তো একটা অনুভূতি থাকে আলহামদুলিল্লাহ। তো ইনশাল্লাহ কোনো কষ্ট নাই সকলকে নিয়ে। হ্যাঁ, আমরা ঘোরাঘুরি করছি আজকে, ঈদের নামাজ পড়িয়া খাবার টাবার খাইয়া। ছুটি কয়দিনে পাইছেন? ছুটি আমার তো 2 দিনের, 2 দিন। আজকে এবং কাল। এই তো ঈদের জন্য অবশ্যই ভালো থাকবেন, শুভকামনা রইল।
अस्सलाम वालेकुम भाई, किधर से आप? पाकिस्तान पाकिस्तान। मुल्तान कितना दिन से इधर सऊदी में? सऊदी में अभी 3 महीने हुए 3 महीने हो गया। अब तो बीबी बच्चा को छोड़ के आया, लड़की हो तो बच्चा है, माँ बाबा माँ है, सब कुछ है। कैसा लगता है आप? सही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नसीब है वो गुजारना है हमारा, इधर हम खुश है, हमारा नसीब में यही था, हम खुश है, हाथ में जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, हमारे बच्चे कुर्बानी, हम खुश हैं, इधर कमा रहे हैं, हमारे खुश है। बच्चे खा रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाँ, ये अच्छा है, जबरदस्त चल रहा है। ओके खुश है। ओके इंशाल्लाह। आप किधर से भाई? भाई पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हो? हाँ। आपकी तकवती कितना साल से इधर? मैं 4 साल हो गए इधर। 4 साल है। हाँ। कितना सैलरी आपका? सैन नहीं, हम अपना मजदूरी करते हैं, अपना काम है। मजदूरी करते हाँ, हैं, अपना काम है। कम करते हैं आपका पैसा से। हाँ अपना काम है। बीवी बच्चा है देश में? नहीं है नहीं है। अभी शादी नहीं कराए? नहीं कराए, क्यों नहीं कराए? बस अभी जाएगा फिर करेगा, कितना साल में जो जाएगा शादी में? 5 साल बाद 5 जाएगा। साल में जाएगा शादी हाँ। करने के लिए। जी हाँ। शुभकामना इंशाल्लाह, शादी जाओ, जस में जाओ, शादी मनाओ। आप लोग किधर से है भाई? इंडिया से। आप किधर से भाई? इंडिया से। अब इंडिया से? जी भाई। आप किधर से भाई? इंडिया से भाई। आप किधर से? इंडिया से। आप किधर से? बांग्लादेश। बांग्लादेश। आप किधर से? इंडिया। इंडिया से। सब लोग इधर देखते हैं, आप लोग इंडिया से। इंडिया से भाई, आप ये कितना साल सऊदी में? 6 साल से ऊपर हो 6 साल। बीवी बच्चा है? नहीं, बीवी बच्चा नहीं है। शादी नहीं हुआ? क्यों शादी नहीं हुआ आपका? अब जाएगा करेगा। ये बुढ़ा होने के बाद में शादी करेगा? जल्दी भाई शादी करो भाई, शादी बनाओ। अभी इधर अच्छा, किसी अच्छा, ये 2 लोग का शादी हो गया। हाँ, कितना साल आप इधर? अभी 6 साल से हो गया। 6 साल हो गया। सैलरी कितना है? सैलरी 1600। 1600। हाँ बाप माँ सब कुछ है? क्या? बाप माँ बाप हाँ है, सब कुछ बाप है? नहीं है, मोम है, सिस्टर है। हाँ, माँ है। हाँ। आप ये आज क्या ईद है? हाँ। आज क्या आपका माँ के साथ है? याद भाई- नहीं होता है? बहुत याद आ रही है, घर की बहुत याद आ रही है। बहुत याद आती है। हाँ, घर की सबको माँ मिस के- कर है, सबको याद माँ होता है? याद सबकी आती है भाई। भाई आपका शादी हो गया? जी नहीं हुआ भाई, शादी नहीं हुआ? अभी जाएगा इंशाल्लाह तो 6-7 आप लोग में। जाएगा तो शादी होगा। आपका कितना साल? मेरे को हो गया 7वां साल लगा हुआ, 6 साल हो गया है। 6 साल हो गया। सैलरी कितना है? सैलरी 1000 है। 1000 है। जी भाई। बाप माँ है? बाबा माँ अम्मी है? अब्बू है, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई क्या करेगा, पैसा कमाएगा ऐसा क्या हाँ। करेगा, माँ बाप का याद आता है। आज बकरा ईद है, आज मैं कितना रोया, माँ बाप अब्बू का, भाई बहन का, सबका याद आ गया है। परदेश अच्छा नहीं भाई, माँ बाप पास रहोगे, एक आधी रोटी कम खाएगा वो अच्छा है भाई। हाँ, उधर तो कुछ नहीं है। इधर तो बहुत कुछ, इधर तो कुछ नहीं हम लोगों का भाई, इधर आप ही लोग जो हो, सभी भाई बहन का ही सब हाँ, लोग हैं। सही है। सही है। ऐसे ही है भाई, हम तो लोग तो इधर है प्रवास में, जी भाई। काम जा करता है। जी। इधर कोई फैमिली नहीं, कोई फैमिली कोई नहीं है, सब आदमी को जैसा है। हम लोगों का दर्द है उधर है, कोई देखता नहीं है हम लोगों का। सलाम वालेकुम भाई, आप किधर से? वालेकुम अस्सलाम इंडिया से? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इंडिया से? जी हम इंडिया से। बीबी बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह। शादी कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बच्चा है आप? एक बेटा माशाल्लाह। एक बेटा है। जी अबू बीबी का जनाब। याद होता है, बच्चे का याद होता है? याद तो बहुत आती है, हैं? लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं। मजबूरी होती है क्या क्या? मजबूरियां जैसे कि घर बनाना, भाई बहन का शादी करना, हाँ। अपने बारे में सोचना, बहुत सी मजबूरी होती है। यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिसकी मजबूरी ना हो, सही है, आज तो हर ईद है आदमी। ना। लेकिन आज ईद है, आज खुशी का माहौल है, तो सारे गम भूल के हम लोग सब लोग साथ में यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक बना रहे हैं। आप आए, आपसे मिले, मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। सही है भाई, शुक्रिया भाई। फैमिली छोड़ के आने के बाद आपका शादी हो गया? फिक्र करने का। आपका शादी हो गया? यस कितना बच्चा है? 2 तो बीवी को याद करता है? बराबर, डेली डेली 28 ईयर। 28 ईयर। इधर पे मैं तो ये 1 मंथ से हूँ। बच्चा कितना है? 2 2। बाप माँ है? सब है सब है। मदर आप सिस्टर यहाँ ब्रदर ईद कर रहे हैं, wife। अच्छा लगता है इधर? बहुत अच्छा लगता है। कोई तकलीफ होती है थोड़ी, नहीं, कुछ नहीं। तकलीफ होती है, कोई मुश्किल नहीं होती है। फैमिली है, फैमिली के साथ वक्त गुजार के हाँ, घर पे वीडियो कॉलिंग करके बातचीत करके मन हल्का कर लेते हैं। ओके भाई, शुक्रिया।